जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जेहेतु मुझे आज ऑफिस टे लेट्रे छुट्टी हेली से स्वामी मोर आसी मत नापाई तो सी ये छिड़ा होती स्टाइल मार है। आज तो रोसे किसी हेनी जेहेतु ग्रहण लगी से मोर आसलु सैंडविच खायापी। तो ये देखला बेलू सैंडविच किसी ना सब सरी सैंडविच ब्रेड नहीं हो आगे मंजी न्यूज एवं जाऊँगी जदि मंजी न्यूज रे ब्रेड थी खाई ब्रेड खाई आसबू गाड़ी थाऊ मंजी न्यूज आसिक पहुँची गली नियम मोर पाखे मंजी न्यूज अच्छी मंजी न्यूज रे देखा ब्रेड अच्छी ना नहीं जदि मंजी न्यूज रे थी खाई जीवु देखि पारे केते सुंदर सुंदर केक सब सजाई कि रखाई। आमे दीटा सैंडविच मगेलु मोर वेज सैंडविच तांकर होची पनीर सैंडविच। तुम्हें कौन खाइब जहाँ बेले कौन ना काटी कौन टा गोटे दीटा आइसक्रीम आनली मो बटर स्कॉच चॉकलेट आइसक्रीम यस न देखी कह तमर कौन ए हे हाँ टेस्ट अलग जान ये खाई से जानी तुम चाटी चाटी खाऊ बासन धुआ धुई चली यस अच्छा अच्छा सकाळे जो टिके हल्का रोसई हेतला ग्रहण तो लगी रात तो रोसई हेनी सका जो रोसई होता से बासन ए धुआ धुई मोर चलती बासन टे धुईदब सका काम अच्छा बाहर तो खाई देछ अब तो किसी खिया खोई तो नहीं हाँ कौन मुह सफा कर मुह सफा कर बेसी आउ घसी देले पुणी चमड़ा छड़ी जाऊ पुणी छड़ी जाऊ मु सफा हेमी क्वीन हेमी क्वीन ना आउ सुन रास्ता आसुची केते दौड़ी मळे सब लागुची मोरे तो ए टिश्यू देके सफा करले पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता सफा करियो ना ना हमर है मु क्वीन हेबी तबे किंग हबो ना ना हमर लाइफ बॉय साबुन जिंदाबाद लाइफ बॉय नो लाइफ बॉय हां देखो निजर भी केतल टाइम बाहर करी कि निज केयर नबा कथा बुझलो सब से पर हमर लाइफ बॉय साबुन जिंदाबाद लाइफ बॉय साबुन जिंदाबाद हां रात्र जीव सात उपरो देखिबे कोन ग्रहण हाँ जीबा राति गोटे लगे ना कौन बा बाप रे राति गोटे रे मु सुई की घुंगुड़ी मारुथबी राति गोटे ग्रहण मु देखियो जी ग्रहण आसे मत देखियो को केमिति से घुंगुड़ी मार जे जाय टी देखिया हां हां ना आना तमे मोने टिके सफा कर दुछु हो कोन को आ सेटा नुआ आउडा नुआ आउटा नुआ तो बस कि मुह पुछुतलो पुणी एबे जाई कोन डाउन डाललणी पुणी जाई सेठी माने उल्हे को कष्ट
ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ଗଲାଣି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ହବନି। ହଁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛ କଣ? ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛି ନା, ତମକୁ କହିଲେ କଣ ତମକୁ ଖୋଜିଦେବି ନା? କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ରଖୁଛ। ହଁ ସବୁ ବାସ୍। ଟଙ୍କା କିଆ ବେଶୀ ବଢିଆ। ପାଇବନି। କଣ କଣ ସବୁ ପେପର ତା ଭିତରେ ରଖିଛ ସବୁ? ଧଳା ତା ଧଳା ଭିତରେ ପେପର। ତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ରଖିଥିଲି ଯେ ପର୍ପଲ ର ଇଏ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବିଲ୍ ର କିଛି ନାହିଁ। ହେସ୍, ସେ ଅଯଥା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିକି କିଛି ତାପରେ ଗହଳି ଆଉ। ହଁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଫୋକିଲ ହବା କଥା ମତେ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘରେ ଯେତିକି କାଗଜ ପତ୍ର ଦୁନିଆରେ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କିଏ ବୁଟିକରେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିଥିଲି। ମାନେ ଖୋଜି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ର କଣ ଫୁଟୱେର ରୁ ସବୁ କୁପନ ଗୁଡା ଯା ପାଇଲ Yes. ନା? ଯାହାର ଦରକାର ଆସିକି ନେଇଯା। ଦେଖ 1 2 3 4 ମାନେ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି 4000 ଟଙ୍କାର। 4000 ଟଙ୍କା ନା କୁରୁଡପତି ମୁଁ। नो 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 नो। ଆହୁରି ପୁଣି ଏଟା ତ କେତେ ଅଛି? 2000 ଅଛି ଏଟା ଫୁଟୱେର ଟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା 2000 ର। 4000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ। ଯାହାର ଦରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ମି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମର କିଛି ତ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖାଲି ବିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ତା ଦେହରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ଲିଭିଛି। ଚାକୁ ରଖିକି ଟା କରିବାକୁ ଥାଉ, ଦରକାର ଆସିବ କେତେବେଳେ। ଦରକାର ଆସିବ। ହଁ, ଓନର କୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍। 1 2 3 ନେଇସ, ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ ଆଉ। ହଉ, ଏତିକି ଖୋଜାଖୋଜି ଥାଉ। ମୁଁ ଖୋଜି ପାରିବିନି, ଥକିଗଲିଣି। ଖିଆ ଦିଆ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ସେଠି କାଗଜ ପତ୍ର ଥାଉ କାମ। ରାତି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? 11ଟା ବାଜିଲାଣି ବୋଧେ। ତମର ଖୋଜା ଖୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲାନି। ନା ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।